हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फोकास्टोग्राफी। आज बिगिनर्स प्लस एडवांस स्टूडेंट के लिए एक तो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास दे रहा हूँ। उसका नाम है लिस्ट ऑफ जॉइनिंग स्ट्रोक वॉल्यूम सेक्शन 2। सेक्शन 1 तो पहले हो गया, आज होगा सेक्शन 2 की लिस्ट ऑफ जॉइनिंग स्ट्रोक। बहुत इम्पोर्टेंट है ये लिस्ट, बहुत स्पीड आप लोग का बढ़ेगा। ठीक से अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট লিস্ট দিচ্ছি আজকে, যেটা জয়নিং স্ট্রোক, লিস্ট অফ জয়নিং স্ট্রোক। হ্যাঁ, সেকশন 1টা আগে দিয়ে দিয়েছি। এগুলো ভালো করে যদি তোমরা যদি প্র্যাকটিস করো তাহলে স্পিড কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যাবে, প্রচণ্ড রকম বেড়ে যাবে। তো ঠিক আছে, চলো দেখা যাক কীরকম লিস্ট অফ জয়নিং আজ দিচ্ছি তোমাদের, যেটা খুব স্পিডের একটা মহত্বপূর্ণ দাবাই। যেটা বলেছিলাম সেটা আজকে দিয়ে দিচ্ছি, আগেও দিয়েছি সেকশন 1, সেকশন 2 আজকে দিচ্ছি, তোমরা এটা ফলো করো। অন মানডে অন করে MND, আই থিঙ্ক ইউ উইল, এগুলোতে কোনোদিন আমরা ভাওয়াল দিই না, কারণ এগুলো হলো একটা ফেসিওগ্রাফি বা জয়নিং স্ট্রোক। এটা কিন্তু আমরা কোনো রকম খুব মুশকিল না হলে, খুব এসেন্সিয়াল ভাওয়াল না হলে ভাওয়াল সাইনটা আমরা দিই না, কারণ এতে তোমার স্পিডটা বাড়াবার উদ্দেশ্য, স্পিডটা বাড়াতে হবে। আর স্পিড বাড়াতে গেলে তোমাকে ওয়ার্ড খুব প্র্যাকটিস করতে হবে। ওখানে আস্তে আস্তে ভাওয়ালটা কমে যাবে, দেখতে পাবে আস্তে আস্তে ভাওয়াল কমে যাবে। কিন্তু প্র্যাকটিস যদি থাকে তুমি বিনা ভাওয়ালে আরামসে পড়তে পারবে। ফিলিং এর ডাউনেল ইন, you were, you are, who were, who downer were. If you should know, इसमें कोई भाल हम लोग नहीं लगाते हैं, काहे कि फेसियोग्राफी है, जॉइनिंग स्ट्रोक है, इसमें भाल देने से बहुत स्पीड स्लो हो जाएगा। इसीलिए इस वार्ड में हम लोग भाल नहीं देते हैं, बिना भावल देकर हम लोग करते हैं। तो इसीलिए ये विदाउट प्रैक्टिस इम्पॉसिबल। जिसका प्रैक्टिस बहुत है वो आराम से करके निकल जाएगा। तो इसीलिए इसमें कोई फाकी नहीं चलेगा, इसमें बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत जल्दी स्पीड हो जाएगा, बहुत जल्दी, ये अप्लाई करने से बहुत जल्दी हो जाएगा। एनीबॉडी नोबॉडी, NBD और NBD, एनीबॉडी में एक तो भाव दे देंगे। टू मच, TWO डाउन लॉक M से, और टू व्हिच ये मान लीजिए लाइन है, टू व्हिच, टुमारो TMR, टुमारो। if you can, if you can, aware, WR डबल बिफोर एक वाल दे दीजिएगा, इसमें वाल देने पड़ेगा, एसेंशियल वाल। वे अवे, वे डब्ल्यू एवे डब्ल्यू। तो वे से एक वाल दे देंगे, वी में कुछ वाल नहीं देंगे, एवे से एक बिफोर वाल दे देंगे। एवे में एक बिफोर वाल देने से वो हो जाएगा ऐसे, एवे। वे डब्ल्यू एवे डब्ल्यू, लेकिन वे में तो सेकेंड प्लेस डॉट और एवे में बिफोर फर्स्ट प्लेस डॉट, बस यही हो गया उसका अंतर। वे एवे तीन तो एक ही स्ट्रोक है। फेलियोर FL डाउन सेकेंड प्लेस बार, कलर KL डाउन, हरीड अपर H डबल D, मतलब इसमें H है R है, हरीड। एपोलॉजी PLJ एवॉल, अराइव डाउन V, बिफोर भावल इसीलिए R डाउन हुआ। ऑन सैटरडे,
ऑन करके TRD, ऑन गामलक TRD, always all gamulok with circles. 6 circles K circles it, 7 circles J vowel. I shall, I wish, I shall, I wish लाइन कट जाएगा. I shall लाइन टच होगा, shall गामलक. I wish लाइन कट जाएगा. Aware W डबल, इस अवेयर हो गया. तो ये है लिस्ट ऑफ ज्वाइनिंग स्ट्रोक. हम सेक्शन 2 है, हम रोज देंगे थोड़ा थोड़ा करके. इसमें कम से कम 20 तो होगा. ट्वेंटी 28 है, लगभग 30 तो हम रोज 30 तो करके दे देंगे. बहुत सारा वर्ड हो जाएगा, ज्वाइनिंग स्ट्रोक हो जाएगा. डायरी भर के प्रैक्टिस कीजिए, उतार लीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए. ये ज्वाइनिंग जो है ये प्रैक्टिस का चीज़ है, बिना प्रैक्टिस में नहीं होगा. ये प्रैक्टिस होने से स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाएगा. आप लोग ट्रायल लेकर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए. ये रोज 30 करके अगर होगा तो एक हफ्ता में कम से कम 200 हो जाएगा. तो 200 वर्ड कोई मामूली नहीं है, बहुत प्रैक्टिस करने पड़ेगा. 200 ज्वाइनिंग स्ट्रोक अगर हो गया एक हफ्ता 10 रोज में, तो वो अगर प्रैक्टिस कीजिएगा स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाएगा और देखने नहीं होगा. তো এতগুলো দিচ্ছি আমি, তুমি যদি এক সপ্তাহ 10 দিনে তোমার যদি 200-300 হয়ে যায়, তাহলে এগুলো যদি প্র্যাকটিস করো স্পিড খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে বাধ্য হবে. এই জন্য এগুলো কিন্তু প্র্যাকটিস দরকার. ডায়েরিতে ভর্তি করে রেখে দিলাম, নিয়ে প্র্যাকটিস করলাম না, একদিন দেখলাম না, চলবে না. রেগুলার একটু একটু করে দেখতে হবে. এরকম ধরনের এই যে এক এক দিন এক একটা টপিকস দিচ্ছি, এক একটা কন্টেন্ট দিচ্ছি, এরকম কিন্তু তুমি কোনো চ্যানেলে পাবে না. এই চ্যানেলটা এনজয় করো. এই চ্যানেলটাকে তোমরা ভালো করে প্লে লিস্টগুলো খুলে খুলে দেখো প্রত্যেক দিন. দেখবে তোমাদের 1 মাস যদি ফলো করো এই চ্যানেলটাকে, প্রতিটি প্লে লিস্ট যদি দেখো 1 মাস, বেশি না, দেখতে পারবে তোমাদের কত আস্তে আস্তে ডেভেলপমেন্ট হয়ে গেছে. তোমাদের যেটা নলেজ ছিল না স্টেনোগ্রাফিটা কী, সেটা তোমরা এবারে বুঝতে পারবে যে স্টেনোগ্রাফি কীরকম সাবজেক্ট. 1 মাস করো তাহলে বুঝতে পারবে. ঠিক আছে, ওকে. থ্যাংক ইউ ফর অল ভিউয়ার্স. এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো. বিভিন্ন স্টেনোগ্রাফি তোমাদের গ্রুপে এগুলোকে শেয়ার করো, যাতে আরও চ্যানেলটা বেড়ে ওঠে. তোমরা এনজয় করো, তোমরা প্র্যাকটিস করো. বেস্ট অফ লাক. থ্যাংক ইউ ফর অল ভিউয়ার্স.